Alors, on continue le diagnostic externe. Alors, comme vous voyez ici, le diagnostic externe, donc c'est la suite du diagnostic en général, qui se subdivise en diagnostic interne et externe. Alors, on a expliqué le diagnostic interne, on explique maintenant le diagnostic externe. Alors, c'est simple, c'est pas assez compliqué. Se subdivise en menaces et opportunités. Les menaces هما تحديات اللي كاين في l'environnement. Alors là, c'est extérieur. Ça veut dire extérieur à l'entreprise, ça concerne l'environnement en général. Lorsqu'on parle de l'environnement, on parle المجتمع, la société et l'environnement. بجميع التحديات ديالو بجميع الفرص اللي كاينه في المجتمع. Alors, en termes de quoi? En général, on parle de la démographie du pays, la démographie, d'accord? L'économie, donc tout le monde, bien sûr, sait qu'est-ce que ça veut dire la démographie, d'accord? Ça veut dire il y a مثلا واحد démographie اللي هي طالعه. Donc c'est une opportunité ان الناس مثلا كاينين كثار غادي يشريو اكثر etc. donc l'achat مثلا غتكون يعني بواحد الطريقه اللي هي زايده لوغسكو لا ديموغرافي زعما هي قليله etc. mais pas forcément. On va expliquer. Alors, l'économie du pays. Alors, est-ce que c'est une économie يعني en vue de croissance يعني en croissance yeah? ou bien économie اللي هي مثلا ضعيفه d'accord? La politique سياسه ديال الدوله d'accord? Le droit, et ça veut dire est-ce qu'il y a une réglementation nouvelle يعني واحد la loi جديد etc. par exemple la TVA تبدلات par exemple l'IR تبدلات etc. donc c'est une nouvelle réglementation يعني واحد la loi اللي هي جديده etc. etc. هادو d'une manière générale هادشي اللي كيكونسيرن لو دياغنوستيك اكسترن. اذا لاحظتوا يعني ما عنده حتى شي علاقه تقريبا بلو دياغنوستيك انترن. دونك هذا سي l'environnement. Et le diagnostic interne, bien sûr, c'est l'intérieur de l'entreprise, dans ce qui concerne l'intérieur de l'entreprise. Alors, le marché. هنا غادي نتكلموا على بالنسبه le marché فيه bien sûr des menaces et des opportunités. D'accord? إذا فيه تحديات وفيه فرص. Le marché. أول menace هي la concurrence ou bien la concurrence. إذا هذه كنركز عليها. D'accord? هذه menace. menace علاش؟ La majorité des cas pratiques اللي في الامتحان كتلقاو بأن la concurrence هي la menace اللي كتهدد plusieurs entreprises et plusieurs sociétés. D'accord? Au niveau des distributeurs, aussi les distributeurs, donc soit une opportunité, soit une menace, ou غالبا ما كتكونش menace mais كتكون opportunité. يعني عندنا la distribution مثلا بالنسبه لا ديستريبيسيون عندنا مثلا دي كانو دو ديستريبيسيون عندنا مثلا اون ديستريبيو في المغرب كامل ولا اون ديستريبيو على الاكستيريور ايتترا داكور. دونك سي اون اوبورتونيتي. امتى تقدر تكون مناس؟ مثلا من غنسدوا لي باريير بحال لو كا ديال هاد الفيروس دابا يعني لي باريير تسدوا يعني ما بقاش لامبورطاسيون اي ليكسبورطاسيون داكور. الوغ هنا تقدر تكون مناس داكور. لي زاشتور كاين لي acheteurs يعني يقدر لان الكونسوماتور d'aujourd'hui il est devenu très exigeant donc il cherche d'autres choses, il cherche des options, il cherche plusieurs facilités, il cherche donc l'acheteur هنايا بالنسبه au niveau du marché ça peut être aussi menace ou opportunité mais كنعاود نركز على la concurrence هي la menace اللي كتلقاوها يعني في la majorité des cas pratiques. Au niveau du consommateur غنهضروا على le pouvoir d'achat ديال le consommateur. Est-ce qu'il augmente ou bien diminue? D'accord? Donc s'il y a le pouvoir d'achat augmente, c'est une opportunité. Et s'il diminue, c'est une menace. D'accord? Les freins,
ce qui freine, par exemple, le consommateur d'acheter. Et les motivations du consommateur. Donc, اللي غتركزوا عليه هنا هو ان هذا كيتعلق بلونفيرونمون. Le marché, le consommateur. D'accord? Donc, c'est ça, si vous voulez, le diagnostic externe, يعني ça demande pas واحد بزاف ديال l'explication. D'accord? يعني واضح وبين، يعني لي موناس اللي كتهددني في المجتمع شنو هي اللي كتهدد هذيك لونتربريز، شنو هما لي موناس اللي فيهم لا كونكورونس ايتترا. داكور، هي لو بوين اسونسييل. et les opportunités. D'accord, مثلا عندنا le pouvoir d'achat elle a augmenté bien sûr. عندنا واحد le marché، عندنا la demande مثلا la demande du consommateur a augmenté bien en vue d'augmentation. D'accord, c'est une opportunité. D'accord, etc., etc. Voilà, donc le diagnostic externe, ça concerne l'extérieur de l'entreprise ou bien l'environnement de l'entreprise.